Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladhi yajzi kulla nafsin bima tas'a. خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة العظمى وهي معجزة المعراج والأسرى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أفضل أهل الدنيا والأخرى وسيد أهل الأرض والسماء وعلى آله وأصحابه ومن على الدرب مشى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرة المحترمين المبجلين, para alim, para ulama, sedak-sedajana abdinah amul ja'akin, ong langkong seleran semuljah Sayyidi Al-Walid Kyai Haji Mahrus Abdul Malik hafidhahullah wa tawwala umrahu fi afiyah, ong langkong seleran semuljah kurubatan kaula setajah Kyai Haji Abdul Muhaimin Abdul Bari hafidhahullah wa tawwala umrahu fi afiyah, kecukenan setajah para masyayikh, se abdinah tak bisa nutor asmaipon situng bersitung, angin tak ngurangi rasa takdim abdinah dak para ajunan setajah, hafidhahumullah wa tawwala umrahum fi afiyah, amin Allahumma amin. Para sepo, para pemuka masyarakat, utamaipun Bapak Kepala Disah sareng sedajah setap epon seda ajunan abdinah amul ja'akin, para hadirin, para hadirat saya rahmati sareng Gusti Allah. Pertama-tama ngireng ngaturakin puji syukur da ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala, seampun mapolong abdinah sareng para ajunan setajah siang mangken kak dinto dalam rangka ngimodin dua mukjizat sesangat agung seetoronaki sareng Gusti Allah nang malam Senin tanggal 17 bulan Rejab tahun 11 atau 12 min bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keutusah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena situng tujuan seampun etotor sareng Gusti Allah dalam Al-Qur'an, dabunah Gusti Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tujuanna pun apa? Etotor nang ayat selanjutnya, linuriyahu min ayatina. Dabun Gusti Allah, karena sopajah mapadang sengkok mangatela sengkok daka al abdul musrabihi wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, setengah dari banyak-banyak tanda tang keagungan. Jadi para rabu sepada mulja tojuna Isra ka dinto sareng Gusti Allah etoranakin dak Rasulullah karena situng tujuan, karena Gusti Allah kasokan untuk metampak mapadang dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pansaponapan keajaiban, pansaponapan keluar biasaan. Apa napa Gusti Allah mak kesokan
mepadang pansepunapan keajaiban dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eda buakin sareng para ulama jabran li khatirihi sallallahu alaihi wasallam karena sopajah maelang Gusti Allah dak kesedihan epon Kanjeng Nabi karena sopajah mabunga maelang dak kesedihan serasaki sareng Rasulullah karena para rabu sebada mulja dabuna ulama proses Isra wal Mi'raj kak dinto cuadain kelaban pansepunapan kejadian se membuat atenah Kanjeng Nabi kak dinto sosah karena para rabu sebada mulja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dak Madinatul Munawwarah nang Mekkah Al Mukarramah kak dintoh dalam keadaan teraniaya dalam keadaan kalah sarang orang-orang Quraisy Kanjeng Nabi esake caci hina dolimi bahkan totor sarang ulama beberapa hari sebelum kejadian Isra wal Mi'raj kak dintoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entar dak negara Taif untuk ngajak dak agama Islam nang negara Taif kadinto badah situng golongan sebut Bani Thaqif Kanjeng Nabi mangkat dak negara Taif abareng Sayyidina Zaid ibnu Harithah untuk ngajak dak agama Islam. Tapi mau apa jawaban saya oleh Kanjeng Nabi hina caci bahkan waktu kak disa Kanjeng Nabi kocak gila sampai Kanjeng Nabi kak dito esrampang bi batoh saengkeh pada duan kak dinto khuddibat bitima sampai pada duan kak dinto aradara akhirnya ketika Kanjeng Nabi diusir dari negara Taif Gusti Allah semireng atau sengaoningi bahwa habibuhu wa khaliluh diperlakukan secara tidak hormat kadintoh ngirim malakul jibal jadi saampunah Kanjeng Nabi kak dintoh yusir dari negara Taif bahkan sampat kelaban batoh Gusti Allah ngirim malakul jibal kak dintoh malaikat muwakkalun bil jibal sebi Gusti Allah pakon ajagah gunung sebada nang dunya pakon nyabis dak Rasulullah pakon nyon etih akhirnya malakul jibal gelak nyabis dak Kanjeng Nabi nyon eti ya Rasulullah abdina ekerem sarang Gusti Allah untuk nyon eti dak ajunan manabi sarang ajunan ieti nih orang Bani Thaqif nang negara Taif kak disa sarang abdina yen cabi gunung dabuna malakul kenapa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab sareng Rasulullah ampun malaikat innahum la ya'rifun kak disaking taoning kak disaking kita oleh hidayah dari Gusti Allah ampun tinggal cecek bi batoh dan kula ngarep debuna Rasulullah laku du malam orang negara Taif kak dintoh masuk Islam kenging hidayah dari Gusti Allah Kanjeng Nabi idolimi esake tapi bakun sab karena kesabaran epon sareng Gusti Allah Kanjeng Nabi sajan yang kak derajadah ban kesedihan epon epailang sareng Gusti Allah kalaban etoronakinah dua mukjizat al Isra wal Mi'raj
Dari kadinto para rabu pada muljah dabuna ulama manabi pada orang edolimi ekatriyain ekatengki pah sabar kadinto sak biasana sareng Gusti Allah derajat saja yang ka milan dari kadinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah adabu nang situng hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma dzulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu biha 'izza. Dabun Kanjeng Nabi tek kadzalimi tek kadriyai situng kabulah pah sabar illa zadahu Allahu biha 'izza, kecuali orang saya kadriyai kelak sajan yang ka derajatah sajan emul jaaki sarang Gusti Allah. Jadi manabi panjenengan eka dolimih sarang orang tigel cek sanelang saenggi kadintoh tandah atau alamah manabi panjenengan sabar bahwa derajat panjenengan bekal yang ka sarang Gusti Allah. Kadintoh orang sedolimih sebalika manabi orang sedolim tengah teh enggi manabi orang seedolimi sarang Gusti Allah zadahullahu biha izza sajan emul jaaki sajan yang ka derajatah sebalika orang sedolim panikah sarang Gusti Allah eka musa milan rikadinto Gusti Allah adabu nang situng hadis qudsi dabun Gusti Allah anad dhalim illam ansuril madlum la ansurannahu walau ba'dahin. Dabun Gusti Allah sengko riyah derai dolim mon tak nolong orang seedolimi la ansurannahu walau ba'dahin, orang seedolimi jadi pakun etolong sengko meskipun beberapa waktu kemudian. Timun pancen dengan dolim atau derai kesitung orang jak ngabunga cepat atau lambat Gusti Allah yang bakal bertindak, Gusti Allah si bakal malas kadolim na panjenengan. Ampun akhirnya sampun Kanjeng Nabi kadinto sedih Gusti Allah ngirim telok malaikat. Pertama malaikat Jibril, nomor 2 malaikat Mikail, nomor 3 malaikat selain abaktah tompaan dari surga senyamen buruk sarang Gusti Allah yutus untuk ngadep dak Kanjeng Nabi untuk abingkeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju dak Masjidil Aqsa. Saya terus akih kelaban perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa kantos dak langit sekapeng betok, kantos dak Sidratil Muntaha, kantos dak ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala asahil aqwal tebuna ulama Isra wal Mi'raj kadinto terjadi nang malam 17 bulan Rejab malam Senin tahun 12 dari iutus Kanjeng Nabi. Isra kadinto terjadi nang thuluthul akhir minal lail, nang sepertelok terakhir dari malam. Makanya Isra kadinto maknana perjalanan malam iki. Akhirnya ketika malaikat Jibril bareng 2 malaikat selain Rabu dak Mekah Al Mukarramah mangki Kanjeng Nabi kadinto tempona asaren nang Hijr Ismail. Bungoen sareng malaikat Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi mariksani ila aina ya Jibril, ebek tak ada kadim ma abdina Jibril. Jawab sareng malaikat Jibril ila rabbik, ngireng panjenengan panggil sareng Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi memulai perjalanan Isra wal Mi'raj ala asahil aqwal dari Hijr Ismail. Akhirnya Kanjeng Nabi numpak burak melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Tengah perjalanan para rabu pada muljah Kanjeng Nabi lewat nang Madinatul Munawwarah. Karena Isra kan itu dari Mekah, Kanjeng Nabi kita hijrah nggih.
Dalam perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi lebat nang Madinatul Munawwarah. Edabuin sareng malaikat Jibril, ya Rasulullah, kak dintoh Madinatul Munawwarah, kak dintoh tempat hijronah panjenengan setahun 2 tahun si bakal datang. Enzil fasolli fiha rok'atain, ngireng toron asolat 2 rakaat. Jadi Kanjeng Nabi debak ke Madinah sareng malaikat Jibril debak kono so. Sampun salat 2 rakaat, Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan epon lebat nang Sohrok Sina, lebat nang kak bungkaan, senang kak bungkaan kaya Gusti Allah ada budak dak Nabi Musa. Akhirnya ada buin sareng malaikat Jibril, ya Rasulullah, kak dinto Sohrok Sina tempat Gusti Allah ada buin dak Nabi Musa. Inna hadhihi bug'atun mubarakah haitsu kallamallahu fiha Musa taklima. Inzil fasalli fiha rak'atain, ngireng asolat dimin 2 rakaat. Sampun asolat 2 rakaat, Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan epon lebat nang Baitul Lahmi. Baitul Lahmi kadito tempat lahirakina Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Akhirnya kapan depak ke Baitul Lahmi epakon toron boleh ngereng toron Kanjeng Nabi asolat boleh 2 rakaat. Jadi Kanjeng Nabi nang telok tempat ki buruk asolat 2 rakaat. Para rabu pada mulja dabuna ulama apa Kanjeng Nabi bi malaikat Jibril ma epakon toron ma epakon asolat 2 rakaat. Dabuna ulama Kanjeng Nabi gak dinto epakon asolat keng karena sopaja malain dak ka umat dah bakal datang masyru'iyatut tabarruk, cak maturna epakon ngalak barokah. Apa karena Madinatul Munawwarah, Sohrok Sina, Baitul Lahmi kak dinto tempat-tempat si hubungan sareng orang mulja. Pak ponapa ketika hubungan sareng orang mulja juga Jadi Kanjeng Nabi pakon ngalak barokah. Kak dinto isyara bahwa barokah kak dinto sabitatun fi syar'i, ampun dianjurkan oleh syariat. Bahkan debuna ulama para rabu pada mulja barokah kak dinto napan boleh anyamah nyon barokah ke para ulama. Napan boleh anyamah nyon barokah ke para aulia, ke para solihin, ban ke para anbiya wal mursalin. Dabuna ulama orang nyon barokah meskipun kabetoh korkeng ikti koda bagus panika pakun manfaat. Jadi jak maturan barokah panika tak kira teborok. Jadi jangan sampai panjenengan agaduan anggapan iya mau nambah banyak orang wali, mau sate tak ada orang wali, tak ada kia barokah, jangan sampai. Dabun Kanjeng Nabi barokah kak dintoh napan boleh ka orang wali, make ka orang biasa korkeng panggeliin na besae pakun manfaat. Agak saya totor nang situng hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah ada budak para sahabat dah, lau ahsantumul i'tiqadah walau ala hadal hajar lanafa'akum. Dabun Kanjeng Nabi moncak saking emban kapiriah bagus penggeliinah meskipun kebetoriah yakten bekal manfaat. Jadi mana Nabi dabun Kanjeng Nabi kebetoh korkeng bagus penggeliinah bakun manfaat. Ponapan boleh orang asolat, ponapan boleh orang ngaji, ponapan boleh orang ngurok engki. Para rabu pada muljah dabuna ulama perjalanan Isra kadinto dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi sareng Gusti Allah paningalih pansaponapan keajaiban, paningalih pansaponapan keluar biasaan. Sekak dimah merupakan contoh misal untuk hal-hal si bakal terjadi nang umat di masa-masa yang akan datang.
Tadi Kanjeng Nabi dari perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa sareng Gusti Allah paningalih pan saponapan keajaiban sing bakal terjadi bagi nang umat deh. Ngereng perengake nggih. Insyaallah manfaat nggih. Tinggal mah kita lojo nggih. Bu. Pertama dalam perjalanan Isra Kanjeng Nabi kadinto dabuna ulama marra bi unasin ruddikhat ru'usuhum bil hijarah. Kanjeng Nabi apangki sareng orang sece tega kadinto yence bi batoh kullama rudikhat adat kama kanat. Kapan yence ancor abeli boleh yence boleh ancor abeli boleh sampai seterusnya. Akhirnya Kanjeng Nabi meriksani dak malaikat Jibril, man haula ya Jibril. Pasera kadisah malaikat Jibril. Jawab sareng malaikat Jibril, haula min ummatik alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Kadisah Kanjeng Nabi umat depan jenengan serak mabra cetakah untuk asolat lemak waktu. Artinya orang sekasengka so mon subuh mon tak dela setengah beluk tak salat dah. Duhur mon tak dela kul telok tak salat dah. Asar mon tak dela para rob sorop are tak salat dah. Orang saya ketika dinto Kanjeng Nabi panengelen nang malam Isra ruddikhat ru'usuhum bil hijarah. Yencek tekebi batoh ancor abali boleh yencek boleh ancor abali boleh sampai seterusnya. Adintoh para rabu sepada muljah dabuna ulama beni seta salat nggih. Kadintoh seksana orang seka sengkaso seher ngaheraki waktu dari asolat. Mana bi orang seta salat ketibon apa? Ampun tahu sabahas nggih. Tahu sabahas. Mana bi orang seher ngaheraki waktu kasengka untuk asolat kadintoh seksana ponapan boleh orang seta salat. Karena sholat kadinto para rabu sepada muljah dabuna Kanjeng Nabi merupakan pembeda antara umat Islam sareng orang kafir. Artena bidena orang Islam bi orang kafir kadinto asolat. Nika cuman mon orang kafir tak alat sholat, mon orang Islam tak tinggalakin so. Makan etotor nang situng hadis farqu ma bainana wa bainal kuffar tarkus shalah. Faman tarakaha muta'ammida faqad kafar. Dabun Kanjeng Nabi bidenah kita orang Islam orang iman bi orang kafir panika tinggal salat. Kelaban artian mon orang Islam tak kira tinggal salat. Faman tarakaha muta'ammida sapa orang tinggal salat secara sengaja tanpa bedudur syar'i faqad kafar maka ongku kafir dabun Kanjeng Nabi. Berangkat dari kadintoh para rabu sepada muljah sab'una mujtahida min ummati sayyidina Muhammad petong polo mujtahid panikah menghukumi bahwa manabi beda orang tak salat keng karena sengkah beni karena beda udur panikah hukumin murtad. Petong polo mujtahid beni ulama haraha ini petong polo mujtahid menghukumi orang si tinggal salat karena sengkah kadinto hukumin murtad. Artena gelenon manabi pada orang tak salat keng karena sengkah fa islamuhu mukhtalafun fihi maka keislamnah kahelap sareng ulama. Emot lagi. Ampun akhirnya Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan epon dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi apangki sarang orang butunuhum kal buyut. Apangki sarang orang setahun panika raja engak Roma. Kullama hamma bil qiyam saqat. Setiap orang panika jegeh labu apa napa tak mababi ta. Periksani sarang Kanjeng Nabi man haula ya Jibril. Pasera kadis sama malaikat Jibril
jawab sareng malaikat Jibril, haula akalatur riba min ummatik. Kak disah umat panjenengan sekenceng ngakanan harta riba. Tadi debuna ulama bagi menabi pada orang etunya kenceng ada eran harta riba. Ba'ath dari kopur tabun pada biro Roma. Setiap jaga labu tak kuat ngibet abu. Milan dari kadinto para rabu sepada muljah ngireng riba kadinto jauhin dengki. Jadi on panjenengan menginjam PC ke tetangganya 1 juta, jak minta balasan 1 juta duratos pak lah menginjam 1 juta yang gila minta balasan 1 juta. Kecuali keng balasan 1 juta duratos tak apa sih penting panjenengan jamin minta. Mohon beda orang mau tang 1 juta, iya kursanya 1 juta duratos lah 200 apa nih riba. Enggi. Ampun, akhirnya Kanjeng Nabi nerus aki perjalanan Isra. Abangki sareng orang sele senaka dintoh pada bi colon ontah. Ketok abali boleh, ketok abali boleh, ketok abali boleh. Akhirnya mareksanin Kanjeng Nabi, man haula ya Jibril, pasayra ka hadis malaikat Jibril. Jawab sareng malaikat Jibril, haula khutabaul fitan min ummatik. Kak disa orang sekenceng akhutbah, sekenceng atu pidato untuk nyebaraki fitnah yang taranah umat Islam. Tadi panjenengan mun keng tetih orang sesepoen sareng masyarakat gelenon cangkolang baik kiai atau pinter atau ustad atau pasera saos manabi yang kesepo sareng masyarakat ngireng cak koro nyebaraki fitnah, cak koro nyebarakin kebajikan yang cara necubara bi cutai morengi. Apa-apa karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dintoh yutus rahmatan lil alamin. Sedangkan para ulama, para ustad, para santri ka dintoh warathatul anbiya. Dadi ngereng dadi rahmat ke masyarakat, jadi setan. Sampun kadinto Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan epon abangki sareng orang bini fi ghayatil husni wal jamal. Abangki sareng orang bini sesangat ratin. Ada budak Kanjeng Nabi, ilayya ya Muhammad, ilayya ya Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi edabi sareng malaikat Jibril, la taltafid ya Rasulullah, ampun jak toleh ngireng terus. Akhirnya mereka sini Kanjeng Nabi pasera kak disa Jibril. Jawab sareng malaikat Jibril, kak disa tunyah tamatsalat fi suratil mar'ah. Tunyah se arabah orang bini se sangat rat. Mana bi pada pengajian cak miram minggi. Majlis ilmu kadintoh para rabu sepada muljah kelenon tebun ulama mahfufun bil malaikah. Majlis ilmu kadintoh enawangin bi malaikat. Jadi menawi panjenengan bedeneng majlis ilmu keng tak kedon akhlak menika ku beter. Enggi ngereng lebar ngaki saos. Jadi nang malam Isra Kanjeng Nabi sareng Gusti Allah panengalen tunyah dalam meropanah orang bini sesangat ratin kak dintoh minangka contoh bahwa tunya panikah pada bi orang bini dalam akudah orang laki manabi pada orang laki ekudah sareng orang bini sesangat ratin panikah sakoni saya tak tergoda nggih sakoni saya tak tergoda. Siapa nikah juga tunya orang Islam manabi ekudah sarang tunya menikah sakoni saya selamat dengki sakoni saya selamat dari tunya bilan rika dinto tunya menikah dapuna Kanjeng Nabi merupakan puncak dari sedajah kekeliruan merupakan pangkal dari sedajah kerosakan sebada tunya makan dapuna Kanjeng Nabi hubbud dunya ra'su kulli khati'ah lebur katunya panikah merupakan pangkal dari sedajah kerosakan. Tapi para rabu sepada muljah modi engki dabun Kanjeng Nabi panikah hubbud
hubbud dunya bani milkud dunya. Serok sukul li khati'ah panika lebur katun dunya bani agaduan dunya. Apa napa karena lebur panika masalah ate nggih. Kadang bada orang Masya Allah tabarakallah agaduan compok saya, agaduan mobil saya, agaduan angkuyan saya, deerna saya, tapi tak lebur katanya. Enggih. Sebaliknya kadang pada orang miskin benare tar kesabe tengan janji melok deerna tak saya, compon tak saya, angkuyan tak saya, tapi tena lebur katunya. Dari kadin to dabuna Kanjeng Nabi hubbud dunya seyenah yang tercela kadin to benih agaduan dunya tapi lebur katun. Silakan panjenengan agaduan dunya asalkan yang kui untuk kebagusan, asalkan yang kui untuk ibadah da Gusti Allah. Ampun akhirnya Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan epon dari Masjidil Haram menuju da Masjidil Aqsa. Apangki sareng orang sealang ngoy fi nahrin minad dam. Apangki sareng orang alang ngoy esongai dere. Ketika alang ngoy yancan bi orang cete sampai ancor abali boleh yancan sampai ancor boleh ban seterusnya. Akhirnya mereka sedang Kanjeng Nabi man haula ya Jibril pasera gak bisa malaikat Jibril. Jawab sareng malaikat Jibril haula min ummatik alladzina ya'kuluna amwalal yatama bighairi haq. Kak disah umat panjenengan saya kenceng ngakanan artana anak jatem. Ampun akhirah totor singkat estonah kejadian-kejadian saya padengaki sareng Gusti Allah nang malam Isra kadinto debuna ulama kurang lebih badah 2 ekor kejadian nggih. Tapi insyaallah fi ma dzakarna kifayah. Pun apa saya totor ki buru cukup insyaallah nggih. Akhirnya lekas cerita Kanjeng Nabi dapak dak Masjidil Aqsa sareng malaikat Jibril epakon masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ketika Kanjeng Nabi masuk ke Masjidil Aqsa faida bil masjid mumtaliah. Masjid kadin to pol. Akhirnya malaikat Jibril adan akomat Kanjeng Nabi epakon maju epakon ngimamin. Taqaddam ya Rasulullah ngireng imamin salat 2 rakaat. Alal mu'tamad salat akati salat tenggulah pada rukun pada sujudah. Akhirnya Kanjeng Nabi salat 2 rakaat sampun salat preksani sareng malaikat Jibril panjenengan ngageli yang ki pasera orang saya makmum kak disah. Punten malaikat Jibril pasera. Jawab sareng malaikat Jibril haula al anbiya wal mursalun. Kak disah para nabi dan para utusan dari mulai Nabi Adam sampai ke budi sareng Gusti Allah bangkitaki dari kubur untuk makmum budina ajunan. Situng kemuliaan sangat raja enggih. Sedajah para anbiya para mursalin nang malam Isra kadintoh makmum budina Kanjeng Nabi nang Masjidil Aqsa. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummatih. Nikmat raja abtina sareng para ajunan dadi umat Muhammad. Dari kadinto perjalanan Isra lestari. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa perjalanan Isra ampun lestari. Terus aki sarang perjalanan Mi'raj yang kan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa menuju dak langit nomor 7 nomor 3 sampai nomor 7 sampai menuju dak Sidratil Muntaha sampai menuju dak ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya debuna ulama Kanjeng Nabi kadinto atau malaikat Jibril mendatang andah sedari emas untuk perjalanan Mi'rajah Kanjeng Nabi menembus langit senomor petok sampai dak ajuna Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi ongke dari Masjidil Aqsa menuju dak langit sekapeng situng. Tengah perjalanan Kanjeng Nabi kadinto etorok bi ifrit, etorok bi setan. Setan gelak ngiba apoi terong nguber Kanjeng Nabi. Akhirnya sareng malaikat Jibril Kanjeng Nabi dawuhin qul ya Rasulullah
kadisa bade setan noro ajunan nguberah ngireng maca doa. Qul ya Rasulullah ngireng maos Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma nazala minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma yakhruju minal ardi wa ma yaliju fiha wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kanjeng Nabi pakon maos doa ki buru kadisa. Sampuna Kanjeng Nabi maos doa ifrit sing iba apoy gelak kadisa ta jurung ngep gegar ka bumi. Dari kadinto para ulama akeduan kesimpulan apa Kanjeng Nabi bi malaikat Jibril maki pakon maca doa padahal Kanjeng Nabi kadinto sayyidul alamin. Kanjeng Nabi kadinto makhluk Gusti Allah si paling mul setan wong malaikat Jibril tidak pun apanah mongke kesokan pan gibas mare setan nggih. Tapi apa Kanjeng Nabi maki pakon maca doa dabun ulama kak dinto keng makle malain ka ummadah betapa pentingnya sekep, betapa pentingnya wiridan sareng doa. Manabi Kanjeng Nabi sayyidu ahli dunya was sama afdali ahli al-ardi wal ukhra kak dinto ki pakon maca doa ponapan boleh orang ketidan gule panjenengan nggih. Manabi Kanjeng Nabi ki pakon maca doa penapan boleh orang haraha katitan gule panjenengan tantonah lebih butuh ke doa. Amilan ri kadinto yang bagi likulli muslim sepantesah setiap orang Islam kadinto agaduan sekep nggih bani sekep arek mak nggih. Bani sekep arek mun sekep arek saya takok cuman manusia nggih. Mun setan tak takok arek nggih. Sampean lebat di tengah embong ketemuan pi setan peklore arek ada tak takok. Saya maksud sekep eka dinto sekep dari wiridan, saya pun tut dari Al-Qur'an, saya pun tut dari hadis. Milan rika dinto beda situng ulama ada bu situng ulama asmana Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad. Beliau kadinto ulama nang Hadramut seseteh sekitar 600 tahun yang lalu. Beliau pernah debu man laisa lahu wirid fahuwa girid. Sapa-sapa orang tandi wiridan debun beliau maka orang jadi pada bi ketang. Nggih. Pada bi ketang tidak fitnah. Pada tedung, pada ngakan, pada nginom, pada tandi wiridan. Milan rika dinto ngireng para rabu sepada muljah manabi panjenengan ampun ngagungi keistiqomahan dari wiridan ngireng terusakin manabi panjenengan kita ngagungin ngireng acabis ke para ulama nyuon barokah keistiqomahan wiridan kebaik sekep saengkeh sampean selamat dari dunya kantos bagi da akhirat amin Allahumma. Sampuna Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan epon sampai dak langit senomor situng senomor 2 senomor telok ban saterusah dabuna ulama nang saban-saban langit Kanjeng Nabi kadinto isambut sareng para anbiya. Nang langit senomor situng Kanjeng Nabi isambut sareng Nabi Adam. Nang elangi senomor 2 Kanjeng Nabi isambut sareng Nabi Yahya ban Nabi Isa. Nang elangi senomor telok Kanjeng Nabi isambut sareng Nabi Yusuf. Nang elangi senomor 4 Kanjeng Nabi isambut sareng Nabi Idris. Nang elangi senomor 5 isambut sareng Nabiullah Harun. Nang elangi senomor 6 isambut sareng Nabiullah Musa. Nang elangi senomor 7 Kanjeng Nabi isambut sareng Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alaihim afdhalus salah wassalam. Totor ringkes ban elangi senomor 7 kadinto para rabu sepada muljah dabuna ulama uridat alaihil umam sarang Allah Kanjeng Nabi paningalen umat-umat yang terdahulu mulai dari zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Idris sampai ke atas Kanjeng Nabi paningalen nang langit kaping 7. Sampuna Kanjeng Nabi ningalen umat-umat yang terdahulu kadinto Masya Allah orang joro aja iki murah jeng lanjeng
Malah debuna ulama Bani Israel panika para rabu mon seta umur 300 tahun panika banyak sini iser kocak panda umur. Aduh ni isra panda umur. Makan Bani Israel kadin tau debuna ulama umur 600 tahun hamilus silah ki ngibe pedang entar ajihad. Enggi mon mangke nomor 1 tahun tar kesaba letak kuat enggi. Manabi Bani Israel 600 tahun ki antara perang. Akhirnya kapan Kanjeng Nabi ninggalin umat-umat si terdahulu kadin to. Kanjeng Nabi ada bu aina ummati kadin mau umat dan gula. Kanjeng Nabi pakon ninggalin kadisa Kanjeng Nabi. Akhirnya kapan ninggalin faida bisawadin a'dham wa a'dham. Kanjeng Nabi ninggalin umat sesangat banyak. Tapi sayang ketika etenge lebih Kanjeng Nabi umat Muhammad kadin to ceng renceng iki. Ni umur ada panda. Ma baina sittin ila sab'in antara sebitak petong mon lebih petong bolo bonus iki. Akhirnya Kanjeng Nabi ada bu ya Allah manabi Bani Israel 600 tahun 700 tahun ki entar ajihad orang ajar aja manabi umat abdina umur ada panda bah katina apa sih masa surga dabuna Kanjeng Nabi. Akhirnya dabu sareng Gusti Allah ya Muhammad aj'alu li ummatika lailatal qadar cak kobater umat kakek bi sengkok debun Gusti Allah beri lailatul qadar sedimah mon orang nyembah kangkok nang malam lailatul qadar jriyah pada Nabi umur 1000 bulan menika debun ulama sekitar belum bolo telok tahun iki. Jadi Nabi beda orang nyapok lailatul qadar sekalian panika padan bi umur belum bolo telok ta Manabi dukale Manabi 10 kali panika padan bi umur belum atos 30 tahun. Manabi nyapok 20 kali panika padan bi umur 1600 sebitak tahun. Nah, tadi umat Muhammad kadin to umur ada panda keng bi Gusti Allah gencerne paras meras seengkah bisa pada kong langkong nyalep deka umat-umat selam ba. Lailatul Qadar kadin toh para rabu sepada muljah. Sareng Gusti Allah esaba nang bulan pasah enggi. Katipun apa orang seteronya apa fadilanah Lailatul Qadar kadin toh aqallud darajah dabuna ulama derajat paling rendah orang yang nyapok Lailatul Qadar manabi asolat isya berjemaah emudenggi asolat tarawih 20 rakaat asolat subuh berjemaah ban asyam bulan Ramadan manabi beda orang ngelakoni 4 perkara kadin toh maka yang nyapok Lailatul Qadar punten tak ketuni ngaleh enggi ala kulli hal kahelap sareng ulama cuman kak dinto semuktamad punten tak ketuni ngalen sepenting panjenengan ngelakoni 4 perkara panikah yang nyapok Lailatul Qadar. Tapi kak dinto sedeti masalah Lailatul Qadar panikah bila nang awal bulan pun apa pertengahan bulan pun apa akhir bulan lah panikah sedeti masalah Lailatul Qadar kak dinto mubham tek bangki pun apa pada awal bulan pun apa tengah bulan pun apa akhir bulan tek bangki keng sejelas pada bulan puasa terus ketipun apa caran sitra yang mulai tek bangki gampang kelakuan sempak ki buruk disah mulai dari tanggal situng bulan puasa sampai telasan cek sampai tinggal lagi manabi panjenengan dari tanggal situng sampai tanggal 30 sampai telasan 4 perkara ki buruk hadisa istiqomah yakin panjenengan kenging fadilana Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna fihi ala siyamul qiyam amin Allahumma amin. Totor singkat cerita karena Isra Mi'raj kak dinto istona lanjang nggih. Malah ulama beda kitab khusus untuk Isra menikah. Mau kenging berence dari ada ke budi panika janji saare nggih. Salah panika ten kula lek tak pati hafal boleh nggih. Jadi tak menapa dawuh ulama khairul kalam ma qalla wa dallah. Paling bagus sedabu kadin toh sesakoni keng bisa paham nggih. Make lanceng man kak kaman keberak ketemor keng tek temu kesimpulna.
tada adun lagi. Jadi khairul kalam ma qalla wa dal, sesakoni keng bisa paham. Akhirnya totor singkat Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan dari langit sekapeng betok dak Sidratul Muntaha sampai dak ajunepon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadinto kejadian saya tak bisa dicerna dengan akal manusia nggih. Kadinto kejadian-kejadian si ampun di luar kekuasaan pikiran. Ti panjenengan coba mikir le. Enggak apa dia ya junna Gusti Allah. Saya ngajak sampai. Apa karena debuna ulama manabi panjenengan coba mikir bareng si tak pernah itu ngaleh. Nika si padang mesti bareng si pernah itu ngaleh nggih. Makan bodi situng cerita mudi nggih. Lambak pada orang buta. Pada orang buta. Sarang Gusti Allah pamelak sekoni sekejap. Pamelak sekejap ketika melak ngatela entok. Kapan mari ngatela entok? Buta boleh sarang Gusti Allah. Jadi sepanjang hidupnya cuman ngatela sekalian ngatela entok. Akhirnya orang si buta gelak kapan bodoh orang ngaceretang kok ki buru datang koncengan ngakan kok ajem. Tanya ki kemana aja bentok. Bodoh orang ngabenta boleh aduh kok dompak jaran ki buru. Tanya ki kemana aja bentok. Apa? Karena sebeda pikir negara entok. Jadi orang menikah mau paksa untuk mikir barang si tak pernah tengelen tak bisa. Mesti saya ketelak cuman barang si bisa baik saya pernah tengelen. Bukti ngereng manjenengan mangkene iki. Coba pikir Masjidil Aqsa menikah enggak penapa. Coba pikir. Mesti saya keluar masjid kasangka iki. Apa? Karena saya pernah tengelen cuman masjid kasang. Jadi ngereng mon barang-barang si tak pernah tengelen pun tak usah pikir. Si penting manjenengan iman iki. Mangkan nggak orang India, kadis orang Hindu, pangeran bodoh pangeran monyet, bodoh pangeran sape hengki. Apa? Karena mereka itu coba mikir pangeran hengki saya keluar ketang, saya keluar hengki sape dan seterusnya. Milan Kadinto kejadian Isra wal Mi'raj Kadinto di luar batas kemampuan akal manusia. Jadi si penting panjenengan ampun percaya iman cukup, tak usah pikir. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi dapat ada ajunan epon Gusti Allah, Kanjeng Nabi panika mukakah tetenah kesandalah enggi. Buka serang Kanjeng Nabi serang Gusti Allah idabuin. La ya Muhammad dussah bina alaika ala bisatina cak buka sandalah ke babi sandalah. Dabuna Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi ngadep ke Gusti Allah abekta dua sandal situng keagungan sesangat muljah. Ketika Nabi Musa sareng Gusti Allah ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa buka sandala Musa. Tapi Kanjeng Nabi nang aras ya junna Gusti Allah sareng Gusti Allah tek paringakin untuk buka san kadito situng keagungan situng kemuljaan sampun paringaki sareng Allah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika nang ya junna Gusti Allah asujud pas adabu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jawab sareng Gusti Allah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Kanjeng Nabi ketika bi Gusti Allah assalamu alayka Kanjeng Nabi pun tak ketibi enggi. Kanjeng Nabi langsung engak ke umat dah. Aduh haremon karo assalamu alayka korongkok melolos milo debun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tero umat pada milwah jawab sareng Kanjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi mongkeng panjenengan panika minas salihin miloh duan Kanjeng Nabi. Akhiran singkat cerita Gusti Allah adabu Kanjeng Nabi ya Muhammad faradtu ala ummatika khamsina shalah. Muhammad engkau wajibakina ke kaki bi kaum madagapi seket solat seket solat. Akhirnya Kanjeng Nabi ampun kubar dari ajuna Gusti Allah dalam perjalanan pulang nang elangi si nomor 6 Kanjeng Nabi apangki sareng Nabi Musa berekseni sareng Nabi Musa panjenengan edabui pona apa sareng Gusti Allah Kanjeng Nabi jawab sareng Kanjeng Nabi abdina pakon asolat seket solat. Aduh ampun tak kira mampu.
dan kula mari ngadepi Bani Israel selebih kuat dari umat panjenengan tak mampu abali fas'alhu takhfif nyon keringanan dari Gusti Allah. Singkat cerita Kanjeng Nabi abali sampai sangang kali. Setiap balian sareng Gusti Allah ikorengin lemak kali sangak sabon apa? Pak bolo lemak seket ekorengin Pak bolo lemak kare lemak le menikah lemak salat dari seket saya wajibakin sareng Gusti Allah. Dari kadinto para rabu sepada muljah ulama agaduan kesimpulan. Pona apa kesimpulan ngereng perengake nggih? Nabiullah Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam ketika nang malam Isra Mi'raj ampun seteh pun apa ki odi. Ampun seteh beberapa ribu tahun yang lalu nggih. Tapi waktu itu Nabi Musa kalaban berokanah ben nasihadah Nabi Musa umat Muhammad kadintoh oleh keringanan oleh manfaat pak polo lemak salat ikurting panikah kalaban berokanah Nabi Musa si ampun seteh enggi dari kadintoh ulama akaduan kesimpulan bahwa terkadang orang seleseteh panikah bisa abareng manfaat ka orang segi odi enggi milan rika dinto akidah ahlus sunnah wal jamaah adabu bahwa sunnat nyuon barokah ke orang alim nyuon barokah ke para aulia dalam keadaan odi atau dalam keadaan ampun leseta panika akidah ahlus sunnah wal jamaah termasuk dalil lagi buruk hadisah Nabi Musa leseta bisa beri manfaat ke orang dia membakar ada Nabi Musa sampan sasal seket kaleng benih seket rokaat lah seket kah ini cenci mulai sopu sampai mau ribet masjid taron-toron ini ala kulli hal sampun agak dito dalam perjalanan pulang Kanjeng Nabi paninggalin swarga ben Kanjeng Nabi paninggalin neraka dalam neraka Kanjeng Nabi ngatela orang bini secet ke panika ekar karbi koceng sampai ancur akhirnya mereka nih Kanjeng Nabi pasir kak disa malaikat Jibril jawab kak disa orang bini ngubu koceng salah tek pakanin tek baburu sampai mati pani keseksana jadi panjenengan mau nagaduan buah-buahan ini ngubu mano ngubu mbe ngubu sape rabetin montek rabet na beli ini ngubu obuan salah tek rabat tek pakanin ki torot badan sampai mati pani kadosa akhirnya singkat cerita Kanjeng Nabi kubar dari perjalanan Isra wal Mi'raj dabuna ulama para rabu sepada muljah perjalanan segi buru kak disa mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai menembus langit sekapeng betok dak Sidratul Muntaha dak ajuna Gusti Allah sampai abalih ke Mekah boleh panikah dilaluin cuman dalam waktu sulus saah atau 20 menit dilalui dalam waktu 20 menit ketika keterangan saya totor sareng Imam Ad-Dahlawi nang kitab As-Sirah Ad-Dahlawiyah makanya nang maulid tibai sebudakin summa arudduhu minal arsyih qabla an yabrudal farsh pabali Muhammad dari aras sebelum kasor sete dungin gelak cia manabi panjenengan asaren waktu malam enggi asaren kasor jaga bu sepu kasor kan anga enggi panika saya celep kan cuma butuh beberapa menit enggi 10 menit 20 menit itu celep boleh lah panika debuna ulama summa arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsh pabali dari aras katunya sebelum kasor seesar ini gelak celep boleh berarti debuna Imam Ad-Dahlawi panika qaddaral ulama sekitar 20 menit sekitar 20 menit situng mukjizat sesangat agung perjalanan yang menembus 5 alam Isra Mi'raj kadinto perjalanan menembus 5 alam cuman dilalui dalam waktu 20 menit apa-apa karena debuna ulama Isra Mi'raj kadinto para rabu sepada mulja tartabitu bi khamsa awalim hubungan sareng 5 alam saya pertama Isra Mi'raj kadinto hubungan sareng alamud dunya alam dunya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
kadintoh elaluin nang alam dunya. Alam nomor 2 dipun ulama alamul misal. Ketika Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa paningalen orang secece tegenggi kita salat, padahal waktu kadisa salat kita ada. Kadisa cuman misal contoh akan kejadian sebakal terjadi. Kadinte goca alamul misal. Senomor 3 Kanjeng Nabi kadinto nang Isra Mi'raj hubungan sareng alamul barzakh, alam kubur. Ketika para anbiya dari zamanah Nabi Adam sarang Gusti Allah iba'ats paudi boleh dari kuburan untuk makmum ke Kanjeng Nabi nang Masjidil Aqsa kadisa sebudakin alam barzakh. Senomor 4 yang kadinto alamul fadha, Isra wal Mi'raj menembus alam luar angkasa. Dari langit kaping situng sampai langit kaping petok mereka disebut alamul fadha, alam luar angkasa. Senomor 5 atau alam terakhir kak dinto hubungan saram alamul akhirah engki panikah waktu Kanjeng Nabi paningale swarga paningale neraka panikah masuk ke alam akhirat. Sekak dinto saos sebisa iurayaki sareng abdinah dari Isra wal Mi'raj. Mantar muka abdinah terutama engki sareng para ajunan sedaya bisa ngambil pelajaran seberharga dari perjalanan Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj. Mantar saya sampai yakin ki buruti manfaat nggih. Ban marena ki ibadah kiai boleh mantar muka ponapa manabi ibadah debu abdina sekelero insyaallah iba becek maren nggih. Male panjenengan tak ngiba ilmu kelero nggih. Mon pas kadung panjenengan ngiba ilmu kelero dan kula tanggungan ki ya. Jadi insyaallah dabutan gula sindri ada sampai ke budiki buruh mana bibada sekelero insyaallah apa becek marina mantar muka pun apa saya sama yakin tadi kemanfaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian tadi telah kita ikuti bersama sebuah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj yang telah diurai secara luas oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Zamzami bin Kiai Haji Mahruz Abdul Malik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau senantiasa bermanfaat bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih.